Mayora, ibibigay na natin yung tulong sa isang... Hello, eto be, kunin mo. Marami pala. Madami, sabi ko sa'yo magdala ka ng plastic. Pero okay na. May dala kayong ganito? Wala, puro plastic lang te. Oh, Iano ko na lang. sabihin mo kay Cecilia. Ibalik niya na lang. Oo, ibabalik na lang sa akin. Salamat ha. Sige te, salamat te. Thank you sa... Oo, thank you sa inyo. Sige, salamat. Teka lang. Sa inyo. Bye-bye. Mayora. Nandito na ako sa labas. Ang lamig mga kamayora. Papunta na ako kila uncle mga kamayora. Nakita ko si isang uncle. May binigay siya yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong binigay niya mga kamayora. Ayan. Lakad-lakad ulit tayo papunta sa location ni Uncle Haradi. Ang kasama ko dito, ang nakita ko ngayon ay si Uncle Ahmad. Ano mga kamayora. See you sabihin mga kamayora. See mga kamayora. May binibigay. Hoy mas. Solo una. Dos. Yun yan mga kamayoran. Doon pinulot namin. Iuwi ko mga kamayoran lamesa. Ayan. Ang saya-saya mga kamayora. Dala-dala ni Uncle. Uncle, también este muy bueno, ¿eh? ¿Ah? Este, muy bueno. Es igual. Sí, igual, ¿no quieres? No, no. Venga, coge. No, que yo tengo. Dale. Ayan mga kamayora. Nag-uumpisa na ulit tayo. Yo voy a limpiar dos. Y tengo. Esto sí que lo tengo. Cuidado. Gatito. Este gatito, Uncle. ¿Cómo para gatito? Este. Sí, vale. Voy a poner así, ¿vale? Yo decía que para gatitos muy poco. Ah, pero tú cogieron de aquí. Sí. Sí, esto es para gatitos. Si alguien bajar, para no me molesta. Uncle Ahmed, hay de Cuidado que plátano, Uncle. Roba basura, roba. Basura, ay basura. Plátano. Ay, por Dios. Roba basura. Plátano, Uncle, hay plátano. Manzanas si hay buenas. Meron. Hiwa-hiwalay natin. Why? Ay, oh. Por ahí otro carro. Wala. Hiwa-hiwalay na siya. Allá he visto. Allá cabezas de pelo. Ah, de cordero. ¿No quiere? Si no le tienes que conseguir que se da. Ito ka tayo. ¿Por qué tanto salada? Sí, mucho eh.
Un montón. Algunas bien, pero no sayang. Maganda siya. Yo tengo agua. Ang dami na naman siya tomate o mga kamayora. Ya tiene frío. Ito okay. Ang galan ng ano. Ito talagang ko ng plastic. Meron. Yung isa. Yung isang ito asparagus. Pero ahora no trae otro. Sí. Ito maganda din. Dalaw lang kami. Kamayora, nandito na yung mga black bag. Tayo mag-umpis na yun. Ano to? Ay, may itlog! ¿No tiene otro? Chef, huevo, pera. Abla, may pizza, mga kamayora. Pizza, boss. Yan ang huevo. Pizza. De bacon. Este bote con basura. Sí. Y ahí ponemos ahí. Hay cerveza. Bangon. Meron naman dito. Sabon, ya. Ay, bale, uncle. Dapat mo. Basta ko haresa. No, ahora no. Ahora ya no hay. Tangan mo na tayo. Uno eh. Ay, Sabon. masay. ¿Quieres sabon? Ay, masay. De Sabon. huevo. Ay, ¿Cuánto cuánto cuesta? Mira, que hace así. Haciendo así. 12, 17. kung na tinahin. Sí, tío. 12, 12. 17 diciembre. Diciembre. Saan natin natin yung lalaki ng kanina? Wala na, ito na lang. Hindi meron pa silang dala. Wala na. Para gatitos grandes. ¿Este? Este. Ah, eso pesa mucho. Sí, esto es para gatitos. Sa gatito. Seguro. Sí. O crudo. ¿No? Esto es para gatitos, ¿no? Sí, uncle. Para gatito. Esto es crudo. ¿Qué? Sí. ¿Qué es? Yes, uncle. Crudo. No, uncle. Es para gatito. Sí, claro. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? No. Ángel, eso también, Mira, Ángel. gatito. Para gatito. Ah, claro. Eso no pone. Ya. Mira, Ángel, kita. Igual. Meron. Sa gilid meron. Sa gilid.
Diba? Oh. Ay, pipino. Ay. ¿Qué? Ahí siempre tira, pasa gente aquí. ¿Quiere? Mira, este quiere, mira. Joder, Ángel, tú. Este no está duro. Espérate. Este no está Es duro. Mira, este no vale. No vale. Quita, Ángel, por favor. Mira, joder. Hindi ko ito. Tiene nada. Sí Déjalo. hay nada. Sí hay. Espera. Coge tú como quieras. Kasi Ángel. Seryoso akong malimos dito. Ginugulo mo yung... Ayun, oh. Oh, di ba? Tira. Ay. Quieto, como otro día. Ese, Oh. este sí, hamburguesa. Vegan. Ángel, ¿quieres hamburguesa? De verdura. Barbacoa. Meron ba? Ayun, sa ilalim mo. Hindi makita. Hindi lang niya kasi. Ahí hay magdalenas. ¿Dónde? Mira, ahí, otro, ahí. Espera, yo cojo. Coge. Tingnan na eh. ¿Está buena? Sí, cógelo, ¿quieres? Ah, sí. Tiene mantequilla. Tiene grasa, ¿no? May sugar again, mga kamayora. ¿Qué es de pescado? Creo que sí pescado. Calamar, creo, no sé. Cerdo, ¿no? Pescado. Pero sí pescado. ¿Quieres? ¿No quieres todo? No, cógelo. ¿Qué le lleva este? Cógelo. Sí, bacalao. Toma, menta. No. No pone bacalao, A ver. Como no pone bacalao. claro, no hay. Wala na, listong hilaw na yun. No hay nada, solo plástico. No, hindi. Puta, come todo se estima, déjame eso. Guarro. Kaya Ángel. Patura entonces es guarro. Claro, sí, panas. Vamos a... No, mira, ¿Cómo no? mira, Ahí hay Danonini. Madre mía. mira casi, ¿has visto? Joder. Mira, mezclado, ¿no? Mira casi. Esto, Papel. no se puede, míralo ahí, ya está nada más. Sí, ay, mira. Bueno. Coge la mano. Mezcla todo. Para ti. No, para ti. Ay, ¿qué es? Ángel, espera. Una sola. Coge esto. Pollo con arroz.
Tiene cerdo tipo yo. No, pollo, es pollo, Uncle. Huli. Ok. Mira, Pollo, arroz, verdura. pinag-iinit mo ulo ko eh. Ven, ven, sácalo. ¿Ves? Ahora sácalo. Tira el pen aquí, mira. Tira aquí el pen. ¿No tiene cerdo? Es pollo. Yo digo pollo, Uncle. Manok, manok, manok. Sí, manok. No, pollo. Sí, otra vez. Hay... No. No quiero más. Ay, Huwag mo kami. Cebolla. Corre, corre, Isabel. Corre. mira. No, para ti. No. Hay mucho ahí en casa, Uncle, todavía. Tiene 10 años. No, no vale. Tira. No. No, tira, tira. Voy a... Ibusan na natin. Ya, no quiere más. No, vamos. Porque mira, porque no miraron bien, entonces vamos a... Ahí más. Ahí hay limón, otra vez. Ahí hay. Tiene otra ahí, mira. ¿Dónde? Hay más. ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? Yes. La 10. Yes. Dati may nakukuha ako dito na gatas. Lagyan mo muna po dyan. Ang dami-dami ang gatas dito. Dalawang kanan. O hindi ko lang natin siya. Naghahanap si Uncle ng ano. Marami ang mais ito na. Dito, wala. Magaan. Ay, wala kaming pulot. Talaga naman. Mabait ni Lord. Tanggalin mo dyan, baka bumagsak. Hindi na siguro. Ito na to.
Daming tinapay. Ayun. Ang dami. Ang dami. Tanggalin mo muna kasi babaw. Diba? Lagi ako nadadali sa mga ano. Karne picada. Malamig pa. Sila na yung karne. Hindi na po. Ganun mo natin. Wala. Dah. Ayun mga kamayora, nakauwi na kami ng bahay at na iayos na ni Mayor lahat ng naiuwi namin ngayong gabi at may iba't ibang klase tayong pulot mga kamayora at syempre unahin ko itong lamesa. Ayan, kanina hindi ko nabidyohan na kinuha ko sa basurahan kasi si Uncle ang kulit. Tapos ito mga kamayora, ito inuwi ko mga kamayora kasi hand soap siya. Nasira yung ano niya, pero meron kasi kami doon, sinasalin ko na lang mga kamayora. Tapos ito, may pangpahita tayo mga kamayora. Ano bang pangasa? Old El Paso. Tomato paste to mga kamayora na medyo mild yung anghang niya, 3. Tapos itong Pauliner na beer mga kamayora. 3, ay itong ano na to, binigay ni Uncle sa akin kanina. Tapos ito mga kamayora, meron tayong iba't ibang klaseng gulay mga kamayora. Merong lechuga na fresh, tapos ito lechuga din na nakapack. Super fresh din sa mga kamayora, maganda. Tapos ito pimiento, laki nitong bell pepper na to, napahaba. May red din mga kamayora, may asparagus, may sibuyas at saka tingnan nyo yung tomate, cherry tomate. Matigas kaya kinuha ko. Ayan, may 2 pizza mga kamayora, barbacoa at saka pollo bacon. Ayan, dalawang pack. Mamaya kakainin namin yan. Tapos ito, merong yogurt, strawberry. Tapos ito, milokoton ata to. Ay, pera pala. 2 peras. Ito, na bali, 8.
apat na na piraso sa isang pack. Tapos ito, Danonino, pang bata na naman mga kamayora. Ininom ko din to para siyang Actimel. 2 pack to mga kamayora. Tapos ito, meron tayong Natillas de Huevo, vanilla natural. Ang cute ng lagayan niya mga kamayora, 3. Tapos meron tayong Soha chocolate, 2 piraso. Tapos ito, Bayo to mga kamayora. Saka ito, Gopre na Bayo. Tapos ito, Sin gluten na na artisana. Ibig sabihin matamis to. Kasi sabi nyo, panaderia ipastit, no? Hindi. Tapos may itlog. 24 pieces to mga kamayora. Ito na lang yung natira. Tapos, ito pa pala yung isang bayo. Ayan mga kamayora. Siya? Masarap to mga kamayora. Feeling ko siya masarap. Titikman ko. Tapos, ito meron tayong may sesame seeds. Hindi ko alam kung to. Napolitana na may sesame seed. Yung iba kasi mga kamayora, iniwanan ko kasi butas. Tapos, ito may Magdalenas Valencianas, 4 na pack mga kamayora. Napolitanas, 3. Tapos, ito na nga ang chismis. May mortadela. Ayan. Tingnan nyo naman, bukas pa sa 23 pa ang niya. Ang tapon niya, mga kamayora. Tama ba? Oo. Kasi nakalagay, 11:23. 7 piraso to, mga kamayora. Ayan. Saya-saya. Buti na lang pumunta kami doon. Kasi tagal ko nang hindi nakakapunta doon. Higit 3 buwan na ata. Hindi ako nakakarating doon. Kasi kung hindi kung hindi late, maagang kinukuha yung kubo ng basura. Ayan mga kamayora. Ayan mga kamayora na nakakatuwa kasi may naisip na naman tayong pagkain. Ayan. At dumako tayo sa nagpapa-shoutout. Shoutout ko nga pala si Ate Vivian Rakisa ng Solsona, Ilocos Norte, Manang. Gracias. Agyaman kami ano bang sasabihin ko? Hirap mag-Ilocano. Nagpapasalamat ako, ate, kay Manang kasi talagang full support ka kasama yung anak mo si Apple. Thank you so much sa inyong magnanay at sa buong pamilya. Thank you. At sa lahat ng kamayora ko na sumusuporta, thank you so much sa inyong lahat sa walang sawang panonood nyo. At lagi kong tawag nito, pinapanalangin na sana dumami pa yung manood. At saka, huwag kayong magsasawa. Ayan mga kamayora. Thank you so much sa inyo mga kamayora. Sa amang panig kayo ng mundo, thank you so much. Please like, share, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa aming uploaded videos mga kamayora. At dun sa mga silent viewers namin na hindi pa nakasubscribe, baka naman pwedeng maglambing. Pa-click ng inyong notification bell para updated kayo sa aming uploaded videos. At follow me on my Facebook page. Mismong pangalan ko mga kamayora, Glaze Barreto. Nandun po sa dulo nitong video na to, makikita nyo po. At yung pamaskong handog ni Mayora, pakibasa po ang mechanics mga kamayora. Nandun din po siya sa Facebook page ko. Nakalagay po. Kada upload ko po ngayon, ilalagay ko po yung mechanics niya. At nasa, rin po, YouTube. Sa community ng YouTube, nandun din po siya. Pakibasa mga kamayora. At nang kayo lahat makasali. Ayan mga kamayora. Basta alam niyo po yung mechanics, lahat po kayo pwedeng sumali. Ayan. At wala na akong sasabihin. Wala na akong... May nakalimutan ba ako? Wala na. Thank you so much. At happy watching. May nauwi pa rin tayo. God bless everyone. Thank you for your support. Stay safe, stay positive, at lagi kong naiiwan sa inyo. Maging mabuti sa kapwa, walang bayad, pero napakadaming sukli niyan mga kamayora. God bless everyone. Thank you so much, and see you again all tomorrow. Babu.